Okay, so thank you very much for listening. You know, the message, nindot tayo ang message sa kanta nga. Sometimes, makahuna-huna ta nga ato ang pag-ambog, murag dili bitaw matubag. But we must always remember na when answers aren't enough sa ato ang pag-ambog, remember that Jesus is always there. So, salamat tayo sa inyo tanan. So, karon, I would like to take the opportunity to share the Word of God. No, kamay nga mensahe na ako ihatag karon nga kabuntagon. By the way, ako din ay si Jong Abiata, and I'm a student in NBC. And also, I'm Tagalog ko, but I will try my best to speak in Bisaya, ma'am, sir. So, before magsugod, I will mag-apo sa ata. So, let us pray. Our Father in heaven, Lord, this morning, as we hear your voice, your message, we ask for the presence, we ask for the Holy Spirit to be with us, Lord. Fill our hearts and minds with your love. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. So,
Ang ako ang message karon is all about our race diri sa kinabuhi bitaw, no? So, ako ang mga kinabuhi diri sa kalibutan. So, bakit i-pasahan ko first? Makita niyo siya sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Ang ingon diri, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight. So, mga monster, ang ingon diri, yun sa, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Kung saan sila, kung saan ang great a cloud of witnesses. So, kanisla, mauni ang mga tao nga, mga faithful bitaw, na kumbaga, they remain faithful until the end. No? Mauni sila mga tao nga, ipapasa natin sa Bible, sa Old Testament, sila Moses, diba? At silang challenges o trials sa ilang kinabuhi. But what happened is that they remain faithful to God. No? Abraham is one of the example also. That bisan kung sa may pagsulay nga abot bitaw sa ilang kinabuhi, they always fix their eyes to Jesus and they remain faithful to Him. So, to continue the verse, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. So, ang verse nag-aingon diri nga ang mga weight, unsa ni mga weight, no? Na natay mga emotions, no? Ang ginaingon diri is our emotions na usahay mauni ang makaluya sa atoa. No, usahay mauni ang makapalayo sa Ginoo ang atoang mga weight na ginadala. No? And what happened is that pag nakafocus na sa ato ang emotion, sa ato ang pagka-worry, no? Mauna mga example sa mga way, worry, sad, kasi ma-feel mo nga, you're sad. So, mauni siya, ginaniwan din. Then, mausan din ang mga sala, na itong mga sala na ato ang mga nabuhat, mga regala, no? Ingon din nga, let us also set aside every of it. So, padayon ta, and let us run with endurance the race that is set before us. So, mga regala, ingon din nga, let us run the race with endurance, no? This life is a wonderful life and experience that God has given to us. No? So, padayon ta, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So, in order for us to magpadayon sa ato ang grace sa kinabuhi guys, regala, let us set aside everything, mga weight o sala, mga regala. Dayon, let us fix our eyes to Jesus, looking to Jesus. Kaya the best example that we could ever have na ato ang makita ang kinabuhi ni Kristo dito sa kalibutan. No? If you can see, ang niadto siya dito ay na siya commitment na kita ni Buwas. But tanaw mga higala, what happened is that his commitment taghan reason aron dili matuman na kita maluwas. But what happened? No? Bisan tempted siya kapila. Itukso siya kapila ka beses mga higala. But what happened is that he remained focused to God. No? Ang iyang kinabuhi, he always focused to Jesus, to God. So, auto na he is the perfect
of our faith. He remained faithful to God. Bisan unsa pay um, mga pagsulay na niabot sa iyaha, mga temptasyon, mga higala. So here, no, tanawa, what happened is that everything was already done at the cross. No? Ito, ipakita niya sa Ginoo na kita makaya sa nato gumahuman ang ato ang race diri sa kalibutan once we focus to Jesus and Jesus alone, mga higala. So, ako i-share nga story sa Bible, no? May isa ka woman, mga higala. Kani siya, 12 years ni siya nag-antos sa iyang sakit. Without 12 years siya nag-antos. What happened is that? Kita natin sa Makita natin sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 verse 19. Ang ingon diri, and Jesus rose and followed him with his disciples. And behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for 12 years came up behind him. So, kani siya mga higala, 12 years ni siya nag-suffer sa iyang sakit. No? But, ang iyang faith bitaw, katong nakaila na siya sa Ginoo, no? Ang iyang faith, ang utang niya sa iyang mindset, no? Wala siya nag-tanaw o nabinaw sa mga tao na kanang judge sa iyaha, na mga tao na pili ganahan sa iyaha, mga higala. Only ang best example that this woman, she remained faithful to God. And what happened is that, gingon niya, if I only touch his garment, I will be made well. Mga gala. Isa yung niya? If I only touch his garment, grabe niya ang pagtuo. Iingon niya nga, mahikap pa niya ang garment sa Ginoo, maayo siya. Mga higala. Uni ang pinaka-nindot o message diri na let's just remain faithful to God. Let's trust God. And also, let us fix our eyes to Him. Isang kung sa mga pagsulay o mga challenges or mga problema sa ito ang kinabuhi. Let's fix our eyes to Jesus and trust and have faith that He will help us until the day that makita na nato ang Ginoo. So, mga higala, karon na kabutago, no? Mauran niya akong message na let us run the race together, no? Magkuban-kubanta that may we remain faithful to Him. Let us focus to Him. Bahala kung sa panang problema. Remember this, once you stay focused to Him, we let Him help us, no? We let Him enter into our life, and there, diha na magsugod na kapagduhan sa ato ang kinabuhi. So, maura niya ang akong message for this morning. Salamat tayo sa inyong tanan, no? And I hope and pray that may we remain faithful like the woman in the Bible, no? Bisan, maano na nato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Remember that He is a good healer. He is a good provider to us. I pray that God will continually help each every one of us here na bisan kung sa paipenta mo, no? Mauto ang iyahang plano sa ato ang kinabuhi na isa na iyahang
promise sa ato no? Na iyatang tabangan. So, karon nga kabutagon, ako rin ihuman. So, binahangin na ako ang tanan na mag-apo ta. Sige, let's pray. Our Father in heaven, Lord, this morning, as we hear your message, we would like to thank you, Lord, for such a wonderful reminder for us. Thank you for reminding us that in order for us to finish the race, we must only fix our eyes to you, focus on eyes to you, and may we continually set aside everything, the way, the problem, because we believe that when we focus to you, only you can provide everything that we needed. So I pray, Lord, for all the patients here in the hospital, Lord, I pray that you will continually sustain their needs, provide their needs, Lord, especially their health, their financial support, and also their relationship with you, Lord. So I pray, Lord, that you will be with them until they can go out here in the hospital. Lord, you will make all these things, you put all our trust in you. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kay Medina. Ng Diyos magapanalangin.